is ARNANDO EROS WIDI DHARMAWAN, and I'm student college in Civil Engineering Tunas Pembangunan Surakarta. I live in Surakarta. I hope you can enjoy this video. And first, I want to discuss about what is drainage and matters relating to drainage. Okay, what is drainage? Give me a minute. What a minute. Day 2, Day 3, Day 4. A few moments later. Okay, I open Wikipedia, and drainage is disposal of water masses naturally or artificially from the surface of or subsurface of a place. This disposal can be done by draining, disposing, or diverting water. Drainage is limited as series of water structures that function to reduce and or remove excess water from an area or land, so that land can function optimally in accordance with the interest. Some examples of drainage are banjir bandang menerjang permukiman warga di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Tak hanya merendam permukiman, banjir juga menyeret rumah milik warga. Baswedan, ya ada 15 titik banjir, ada 11 titik banjir maksud saya di daerah Jakarta Timur dan juga melanda sekitar 15 RW yang ada di daerah Jakarta Timur. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di daerah aliran sungai untuk mengantisipasi air kiriman di pintu air Depok. Saat ini sudah siaga 3. Ini sampah kebanyakan dari Bogor sama dari Bojong. Iya, itu yang saya tahu. Karena saya tiap hari ke Depok nggak ada sampah-sampah macam gini. Ini semuanya kira-kira ada. Iya. Kalau boleh tahu emang ini sampah dari warga Kalibata, Bu? Bukan. Ya. Kalau kita udah disiapkan oleh RT tempat penampungan sampah dan ada petugas yang mengangkut sampah untuk bawa ke tempat pembuangan sampah. Nggak dibuang ke kali, nggak. Extraordinary what has happened to this river in the past year alone. We've seen 1 year cleaning up from the local troops here. The Indonesian president has made it his mission to make this river one of the cleanest rivers in the world. Sudah berkurang sampahnya karena semua bekerja dari atas, di anak sungai, ada jaring di batas desa-desa. Kami juga tanggung jawab semuanya. Rakyat sudah siap. The army is living with communities along the river to teach them about better waste management strategies. Kami bersinergi bersama mereka. Dari mulai pribadi, dari mulai rumah-rumah, keluarnya air dari rumah, dan pekarangan kita bersihkan semuanya. Kalau itu udah bersih, pasti Citarum bersih. Communities have already started to adopt a no plastic policy. Okay friend, little information about drainage from me. Once grading
From me, Arnando EROS, and always do positive thinking, friend. See you later.